बापा देला देला मां को मारी भोक पचाने किछ कहूनी खाली कांदुची बापा किछ कहू ना जे मारे तो सब निराश फेरी जो मालिक पाखे काम कर सफा सफा मना करदेला टंकाटे मत दब नहीं आज खाया खंडा जोखड़ कर बाबा तमे मन दुख करनी मु अछि परा मुझे की चेष्टा करे मुना मुना माली मैं चली गल ताको के साहाय्य करियो पानी देला हाँ दौच देखो इतने कष्ट सही होनी देखो और गोटे अनुरोध रखियो कौन कुह मते टिके विष देदबा अरे गाड़ी वाला चला अच्छा ए छोटू जी साहब पानी आयो पेपर आड़ नहीं नहीं किसी काम नहीं जा ने ये बिस्कुटटा ने ना अरे ने ये बिस्कुटटा खा नाही आज्ञा मो बाबा मां उपास अछंती तांको खाद्य दरकार सेति पाए मते किछि काम दरकार काम करिवो एडी की बकटे छुआ तते की काम देबो तू की काम करिवो सब काम करि परिबी बाबू मते जो काम देबे सब कर देबी पुओ तू घर कोठी सरकार मुठु मिलुथिबा राशन तमे कोन पाउनो नाही आज्ञा आम घर किछि नाही मो बापा मां दिन मजूरिया आम घर से बस्ती रे ओने ये 10 टका रख एक दरकार नहीं आज्ञा मते काम दरकार मु काम करिबी सेई पैसा रे आम घर को सौदा नेबी हो तो इच्छा अरे 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 अरे
कथार नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो भाग्य तो बिस्कुट का बिचरा पिलाटा प्रभु देखा ता भाग्य कौन अच्छे प्रभु से पिला को सहाय हो प्रभु से पिला को सहाय हो। मामा मामा ये काम छाड़ दब बुझल ए झटू जो 14-24 गाड़ी वाला आसो मत फोन कर पैसा रखु बुझलु बंद कर 5टा बेले ଘରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁଅଟା ମୋର ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ଯାହା ତ ଆଣିଥିଲି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୁଅ ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ଆମେ ଦି ଜଣ ତ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତୋଇ ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସଜୁଛି। କିଏ କ୍ଷୀରିପୁରୀରେ ବସୁଛି ତ କାହାକୁ ତନି ମୁନି ବି ମିଳୁନି। ଏମିତି ଲାଗିଲାଣି ଯେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଏମିତି। କହିବା କାହାକୁ ଶୁଣିବ ବାକି ଏଇ ତମକୁ କଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉନି? 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଠାଏ ଦାନା ଟିକେ ପେଟକୁ ଯାଇନି। ତାପରେ ବି ଏତେ ଦମ୍ଭ କେମିତି? କେମିତି ଏତେ ଦମ୍ଭ? ଘରର ମୂଳ ବି ପରା ମୁଁ ବିପଦ ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଆମ ସଂସାର ରଥ ଚାଲିବ କେମିତି? ଚୋର ବଡ଼ ଲୋକ ତାରି ଦୟାରେ ଏ ସଂସାର ପୁରା ଚାଲିଛି। ତମ ଈଶ୍ୱରକୁ କଣ ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖା ଯାଉନି? କୋଉଦିନ ଆପଣ ସୁଖରେ ସୁରୁ ଯାହା ହୋଇବ? ମୁନା କଣ ହେଲା ମୁନା? ମୋ ଧନ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା ତତେ? କଣ କରିବି କହ? ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ ମତେ ଜମା ଭୋକ ନାହିଁ। चुप ही जा पा ए मुना काय चुप बाबा ମୁଁ ବହିରେ ପଢିଥିଲି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର କରି 4 ଧାମ ବୁଲେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଡେ ହତଭାଗା ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଠେ ଖାଇବା ଦେଇ ପାରିଲିନି। मुन्ना भितर को आसपारे कि आसुन आज्ञा भीतर को आसुन। अरे अपन तो सही लोक कौन है आज्ञा मो पुओ कौन किसी भूल करछि? अरे ना ना से कि भूल करिवो बरं जीवन मूल मंत्र विपदर अन्य को सहाय ये कथा मु ताटू शिखली से किछि भूल करनी नियंत आगे एतरे किछि जरूरी राशन सुविधा अछि अंततः किछि दिन चल जाय पाए असुविधा हो नियंतु अरे नियंतु ना कौन भावुଛନ୍ତି କହିଲେ नियंतु
ଶୁଣ କାଲିଠୁ ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ଆସୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋ ଭଳି ଥିଲା ବାଲା ଘରର ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଅସହାୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟ ହେବା।